un pueblo diferente. La pregunta que muchas personas se hacen hoy es, ¿qué hace diferencia a la iglesia? ¿Es el edificio, la música, las actividades o la denominación? So one of the questions many people today ask is what makes the church different? Is it the building? Is it the music, the programs, even the denomination? Cuando miramos la primera iglesia en el libro de los Hechos capítulo 2, descubrimos que los que hacían diferencia no era la estructura ni sus programas. Lo que la distinguía era la presencia viva de Dios, obrando en medio de ellos por medio del Espíritu Santo. So when we look in Acts chapter 2, we discover that what made it different was not its structure or its activities. What set it apart was the living presence of God working among them through the Holy Spirit. Después del día de Pentecostés, aquellos discípulos transformados por la resurrección y llenos del Espíritu Santo comenzaron a vivir de una manera completamente nueva. La iglesia no era simplemente una reunión semanal, era una comunidad formada por la gracia de Dios. So after Pentecost, those disciples who had been transformed by the resurrection and filled with the Spirit began to live in a completely new way. The church was not simply a weekly gathering. It was a community that was shaped by the grace of Christ. Lucas nos muestra 4 características de este pueblo diferente. El número 1 es un pueblo formado por la palabra. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. So Luke shows us in the book of Acts 4 characteristics of this different kind of people. The first one is it's a people that is shaped by the word. So in verse 42, the very beginning, it says they devoted themselves to the apostles' teaching. La primera característica de la iglesia no fue la emoción o fueron los milagros, sino que fue la enseñanza. So if you notice, the first characteristic of the church was not emotion or miracles, but it was teaching. Los nuevos creyentes comprendieron que necesitaban ser alimentados continuamente por la palabra de Dios. Los apóstoles les enseñaban todo lo que habían recibido de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y también todas sus promesas. So the new believers understood that they needed to be continually nourished by God's word. The apostles taught them everything that they had received from Jesus, his life, his death, resurrection, and the promises of God. La fe no surge de nuestros pensamientos ni de nuestros sentimientos, sino que surge de la palabra de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So faith does not arise from our feelings, but from hearing the word of God. Paul writes in Romans chapter 10, verse 17, he says, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Desde nuestra perspectiva, esto es fundamental. Dios crea y sostiene la fe mediante los medios de gracia, la palabra y los sacramentos. La iglesia sigue siendo la iglesia cuando permanece centrada en Cristo y en su evangelio. So from this Lutheran perspective, this is foundational. God creates and sustains faith through this means of grace, the word, the sacraments. The church remains the church when it stays centered on Christ and this gospel. Hoy vivimos rodeados de muchas opiniones, de redes sociales, de voces que compiten nuestra atención. Pero el pueblo de Dios necesita ser moldeado por la voz diferente, que es la voz de Jesucristo. So today we are surrounded by opinions, social media, countless voices competing for our attention. But God's people need to be shaped by a different voice, the voice of Christ. La pregunta para todos nosotros es esta. ¿Estamos permitiendo nosotros que la palabra de Dios forme nuestras vidas cada día? So the question for us, are we allowing God's word to shape our lives every day? Punto número 2. Un pueblo unido en comunión. En el verso 42 dice, perseveraban en la comunión unos con otros.
La palabra griega utilizada aquí es koinonia, que significa participación, compañerismo y vida compartida. So the second characteristic of a different people is a people united in fellowship. We see the continuation, Acts chapter 2, 42, and it says, and to fellowship. So the Greek word here is koinonia, meaning participation, fellowship, and a shared life. Estos creyentes no eran simplemente asistentes a reuniones religiosas, se consideraban todos una familia. La cruz había derribado todas las barreras. So these believers were not merely attendees at religious meetings. They considered themselves family. The cross had broken down the barriers. Judíos de diferentes regiones, diferentes idiomas, trasfondos, ahora compartían una misma fe y una misma esperanza. La iglesia es una comunidad creada por Cristo. So Jews from every region around the world, known world at the time, languages, backgrounds, they now shared one faith and one hope. The church is a community that's created by Christ. No estamos unidos porque pensemos igual, ni porque tengamos los mismos intereses. Estamos unidos porque Cristo nos ha unido a sí mismo. Por medio del bautismo hemos sido incorporados a un mismo cuerpo. So we're not united because we have to agree on everything or even share the same interests. We are united because Christ has united us to himself. Through baptism, we have been incorporated into one body. En una cultura marcada por la soledad y el individualismo, la iglesia está llamada a mostrar una alternativa. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Nos acompañamos en las alegrías, nos acompañamos en las lágrimas, oramos unos por otros, llevamos las cargas de los demás, perdonamos como hemos sido también nosotros perdonados. So in a culture that's marked by loneliness and individualism, the church is called to offer an alternative. We are brothers and sisters in Christ. We walk together through joys and sorrows. We pray for one another. We carry each other's burdens. We forgive as we have been forgiven. Esa clase de comunidad sigue siendo un poderoso testimonio hasta el día de hoy alrededor de todo el mundo. The kind of community remains a powerful witness to the world. Y en el punto número 3, un pueblo que vive en la gracia de Dios. En el verso 42 dice que participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de la iglesia giraba alrededor de la adoración. So the third characteristic of a different people is a people that living by God's grace. Continuing in verse 42, it says, to the breaking of bread and the prayers. The life of church revolved around worship. Muchos intérpretes entienden que el partimiento del pan incluye y está incluido en la Santa Cena. Ahí Cristo mismo servía y sigue sirviendo a su pueblo. Many interpreters understand the breaking of bread to not just include food, but also the celebration of Holy Communion. You see, it's there that Christ himself serves the people. No era simplemente un símbolo de unidad. Era el Señor resucitado entregando su cuerpo y su sangre para el perdón completo de todos nuestros pecados. La iglesia primitiva comprendía que necesitaba constantemente recibir lo que Dios les daba a cada momento. So this wasn't just merely a symbol of unity. It was the risen Lord giving his body and blood as the forgiveness of sins. The early church understood that they constantly needed to be able to receive what God was giving. Y eso sigue siendo cierto para nosotros. Nosotros no vivimos por la fuerza espiritual nuestra. No dependemos de nuestra capacidad de mantenernos fieles. Vivimos de la gracia que Dios nos concede una y otra vez. The same is true for us today. We do not live by our own spiritual strength. We do not depend on our own ability to remain faithful.
We live by the grace that God continually gives us. En la palabra, Dios nos habla. En el bautismo, Dios nos reclama. En la cena del Señor, Dios nos alimenta. En la oración, Dios nos escucha. So in the Word, God speaks. In baptism, God claims. At the Lord's table, God nourishes. And in prayer, God listens. La iglesia es diferente porque reconoce que todo lo recibe de Dios. Y esto nos lleva al punto 4, que también era un pueblo generoso y era un pueblo compasivo. En el verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. So the church is different because it recognizes that everything it has comes from God. So we go to the fourth characteristic of the different kind of people. It's a generous and compassionate people. We go to verse 44 in Acts chapter 2, and it says, all believers were together, and they had everything in common. La generosidad de los primeros cristianos no era una obligación legalista. Era la respuesta natural de la gracia que habían recibido. Habían experimentado la abundancia del amor de Dios en sus vidas y ahora compartían libremente con todos aquellos que pasaban por una necesidad. So the generosity of the first Christians was not the result of a legalistic obligation. It was the natural response to the grace that they had received. They had experienced the abundance of God's love and freely shared with those who were in need. La gracia transforma nuestra relación con las personas y con nuestras posesiones. Ya no preguntamos nosotros solamente qué es mío, sino que ¿cómo puedo yo servir a mi prójimo con lo que Dios a mí me ha dado? Grace transforms our relationship with possessions. We no longer ask only what belongs to me, and instead we ask, how can I serve my neighbor with what God has given me? Esto no significa que todos vendieran todo permanentemente, ni que la iglesia estuviera en un sistema económico obligatorio. Significa que el amor por el prójimo era más importante que el apego a todas aquellas cosas materiales. So this does not mean that everyone permanently sold everything or that the church established a mandatory economic system. It means that the love for one's neighbor was more important than the attachment to material possessions. La generosidad es una señal visible de un corazón transformado por el Evangelio. Es un testimonio que atraía a todo el mundo. El resultado de eso fue sorprendente, porque dice en el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia todos aquellos que deberían de ser salvos, y la iglesia crecía. Generosity is a visible sign of a heart transformed by the gospel. But we know that this witness also drew other people in. The result was remarkable. Verse 47 of Acts chapter 2, the Lord added to their number day by day those who were being saved. The church was growing. Pero es importante notar quién producía el crecimiento. No era el resultado de las estrategias humanas, no era el producto del carisma de los líderes, era únicamente la obra del Señor. But we have to notice the importance of notice who is producing the growth. It's not the result of human strategy. It wasn't the product of charismatic leadership, but it was the work of the Lord. Dios utilizaba una comunidad transformada por el Evangelio para atraer a otros a Él mismo, a Cristo. La gente veía algo diferente, veía amor, veía unidad, veía generosidad, veía esperanza, veía una comunidad donde Cristo estaba vivo. Y eso sigue siendo el llamado de la iglesia hoy en día. This was the picture all along. God used a community transformed by the gospel to draw others to Christ. People saw something different. They saw love and they saw unity. They saw generosity and they see hope. They saw a community where Christ was alive, and that remains the church's calling even today. En conclusión, Hechos capítulo 2 nos presenta una imagen hermosa de lo que es la iglesia. Un pueblo formado por la palabra de Dios, un pueblo unido en comunión,
un pueblo alimentado por la gracia de Dios, un pueblo generoso y compasivo. So as we conclude, Acts chapter 2 presents us with a beautiful picture of the church. It's a people that's shaped by the word, a people who are united in fellowship, and a people who are nourished by grace, a people marked by generosity and compassion. Pero debemos recordar algo muy importante. Esta comunidad no fue creada por el esfuerzo humano, fue creada por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia hasta el día de hoy. But we must remember something important. The community was not created by human effort. It was created by the Holy Spirit, and it's the same Spirit that's working today. Cristo continúa reuniendo a su pueblo por medio de la palabra y por medio de sus sacramentos. Continúa perdonando a todos aquellos pecadores. Continúa formando discípulos. Continúa creando una comunidad diferente en medio de un mundo que está quebrantado. Christ continues to gather his people through word and sacrament. He continues to forgive sinners. He continues to form disciples. He continues to create a different kind of community in the midst of a broken world. Que Dios nos conceda ser esa clase de pueblo, no perfecto, no sin lucha, pero sí un pueblo que refleja la vida, la gracia y el amor de Jesucristo. Amén. So may God grant us to be that kind of people. Not perfect, not without struggles, but a people who reflect the life, the grace, and the love of Jesus Christ. Amen. Please stand and pray. Nos ponemos de pie para orar.